hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Uravat Ramani Karavasha bara 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 bara. Udaramani Karavasha bara 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 bara. Uravandala Ramani Karavasha bari Allah Ramana Ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य 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 तुम्हारा पिता नाम और 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 धन्यवाद. पूर्वत्रमणि खरवशावरी खरवत्रमणि खरवंदल रवण रवंदल रवण. Holy, 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 holy. Ura pa 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 shabara bara 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 bara. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो सस्य हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान हो इधरमणि खारवशाना उरवत्रमना दरवंदल रबा उरवत्रमणि करवंदल रबा निवारा bara bara वंदल रबा. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Shabara bara 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 bara. तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारे पवित्र नाम और धन्यवाद. ग्लोरी उदारमणि खरवशावरमा उरवत्रमना दरवंदल रबा उरवत्रमना दरवशावरी bara 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 वंदल रबा. विराजमान करो राजा प्रभुमान करो प्रभुमान करो तब तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 धन्यवाद. Holy, 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 holy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Iravat Ramani Kuravashavari Kala Ramani Andaramani Dharamani Madharava. धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य 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 तो नाम धन्य तो नाम धन्य. दयारे महान गुरुधर सरल कृपामय मंगल गढ़ विश्रमता परमेश्वर उदारमणि खारवत्रमणि खरवंदल रबा. होली 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 होली. प्रभु जीसु नाम रे जीसु नाम रे दया करो दया करो. समस्त पाप दोष दुर्बलता मार्जना करो. सिद्ध करो पवित्र करो परीक्षा सिद्ध हवा पाई तुम्हें दया करो. वीरवत्रमणि कुरवशावर खरवंदल रबा. होली 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 होली. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. आह्वान करो चक्षु तुम्हें प्रसन्न करो प्रभु. तोरे जो प्रिय मैंने निज निजक देखिपर आह्वान करो पुनः विषय को देखिपर असर विषय देखिपर एवं तार प्रतिकार कर दारवाणी खार वर्षा करवा से तुम्हें आम सुযোগ देछ प्रभु. कारण गोटे समय आस जो आम इच्छा कले सुযোগ प्राप्त हो पारना कारण एपरी एक रात्रि आस जो समय कहीं कौन कर्म करना कारण दिन थाऊ थाऊ प्राणकर्ता पिता कर्म कर कर्तव्य. ई दारवशावरी अल्ला रवना खारवत्रमना दारवा तुम्हात्मा कार्य बहुल भाव में सर्वत्र साधित हो प्रभु. कारण जो प्रभुर आत्मा से स्वाधीनता. होली होली तद्वारा लोक मैंने मन परिवर्तन करती. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. समान करो चक्षु प्रसन्न हो जाए. होली 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 होली. प्रभु मनुष्य मान मध्य ईश्वर विषय भय प्रेम आओ प्रभु देखा जाए. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आओ से मन परिवर्तन करी मंडली संगे संयुक्त हुंती. ये दरवानी खारवंदर विश्वस्त भाव में प्रभु तुम सेवा करी. हालेलुया हालेलुया. एवं तुम प्रभु मरणित लोक मैंने साहसर सहित प्रभु प्राणपण उद्यम करती तुम राज्य वृद्धि निमंते. उतरवानी खार वर्षावरी कुरवत्रमना खरवंदरमा जीशुंक नाम दया करो दया करो. तेणु तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित हो. आम मंडली गुड़िक प्रभु आहत जमी के देखा जीवन ना तुम्हें साहाय्य करुच तुम्हें आगामी समय तुम्हें तुम नाम धन्यवाद. पूरा बाबा शबारी बाबा रबा पूरा बत्रमणि खारवंदल रबा जीशुंक नाम जीशुंक नाम जीशुंक नाम दया करो.
तुम्हारा पवित्र पात्र निज देव समर्पण करो प्रभु हालेलुया 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 समस्त विषय तुम्हारी समर्पण करो आत्मांग में समस्त विषय नियंत्रण कराओ तुम इच्छा मत तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव में साधन कर तरिया मानकर आंतरिक पुरुष दिन दिन निकृत हम मंडली गुड़िक मध्य निष्ठा प्राप्त हम जीशुंक नाम दया कर शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशुंक नाम प्रार्थना करो आशीष तुझसे जाके हे स्वर्ग पिता आते हैं आशीष तुझसे जाके हे स्वर्ग पिता आते हैं ना कोई तेरा लिया अपनी बात ना कोई तेरा लिया
धन्य धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र
नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खारो शाबर यल्ला रबा 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 Holy 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 Shiba Rabba 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 Holy 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Uravatramani Uravannalla Ravani Varavanalla Rava Uravatramana Darava Shabari Varavara Uravatramana Darava Shabara Varavara Holy 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 Sabara bara 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 Dhanya Jesu 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 Oh Rabba Shabara Kala Rabba Rabba Iravatramane Darabba Allah Rabba 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 Uravatramane Karabba Shabara Rabba Rabba Hallelujah 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 Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Jesu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Tumhara Paisram Dhanya Tumhara Paisram Udaravane Karavatramane Karabba Shabara Uravatramane Darabba Shabara Rabba 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 Urabba Shabara Rabba 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 Holy 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 Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Idarabani Karavatramana Darabha Shabara Bara 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 Mangala Rabba. Holy 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 Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, glory be your name. Idaravani Karabha Shamana Bara 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 Mangala Rabba Uravatramana Darabandala Ravana Darabandala Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ishabara Kala Rabani Darabandala Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be your name. Glory be your name. Glory be your name. Hallelujah. Hallelujah. Blessing and honor and glory be thine. And glory be thine. Blessing, honor and glory be thine. God is on the throne.
अंधकार कार्य विनाश प्रभा नाना प्रकार
କରିବେ, ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ, କାତରିତ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ମହାକ୍ରୋଧର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପାରିବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବିକଳ ଦେଲା ପରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ସାଧନ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଇରାଶତର ବର 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 ବନ୍ଧନ ବନମା ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ତୁମେ ସାଧନ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ତୁମେ ସାଧନ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସବୁ ନାହିଁ, ବେଳ ନାହିଁ, କାଳ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ପ୍ରଭୁ। କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଓ ବାଶତର ବର 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 ବନ୍ଧନ ବନମା ଯାହା ତୁମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ବାସି ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ତାହାକୁ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପାରିବୁ। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଥି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆସ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ଆସ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପାରିବ। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାର ହେବାକୁ ପାରିବା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତି, ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନ କି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ କରି ରଖିଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ନିକଟକୁ ଫେରିବା, ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପଥର ଫେରିବା, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମନ୍ଦତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, এই সমস্ত প্রভু সেମାନଙ୍କ চক্ষুକୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଇବ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ନେବା। ଓ ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରଭୁ ନେଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। এই প্রকার হৃদয় গুড়িক তুমি হি ফেরাও প্রভু, তুমি হি সেমানক ভাঙ্গ চূর্ণ কর প্রভু। যা তুমর ঠার প্রভু মঙ্গল আশীর্বাদ পাইবা পারবে, অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হওয়া নিমন্তে প্রভু ও প্রভু ব্যাকুল হওয়া পারবে। এইথি নিমন্তে তুমি সাহায্য কর। জগতর সমস্ত উপকার মঙ্গল জগতরে রহিছে প্রভু, তাহা কাহাকু মধ্যে পরিত্রাণ দেই পারে নাই। উড়াড়াড়াড়াড়া বড় বড় শতর বড় 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 বন্দানিয়া নমঃ 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 ইনা শতর বড় বড় বন্দানিয়া নমঃ নমঃ। তোমাকে সম্মুখ রাখে প্রভু ভয় করে আপনা আপনা পরিত্রাণ কর। ধন্যবাদ প্রাণ করতে দেব। जोहन 4:23-24 पदर लेखा अच्छी किंतु जो समय सत्य उपासक माने आत्मा रे और सत्य रे पितांकर उपासना करिवे सेपरी समय आसुअछि पुणी वर्तमान सुधा उपस्थित। कारण पिता यही प्रकार उपासक चाहती ईश्वर आत्मा माने जो माने तांकर उपासना करती आत्मा रे और सत्य उपासना करिवा समानकर उचित। उपासना केमिति करिबा को हबो सेई विषय एतरे प्रभु किछि विशेष कथा प्रकाश करिसंती। आउ एई प्रकार उपासना जदि हेई पारे जेपरि लेखा अछि ए जोन 4:23-24 पदरे ताहले तद्वारा आमानकर बहुत किछि मंगल हबो। इह काल पर काल रे यह काल एपरि लेखा होची यात्रा पुस्तक 23:25 पदरु पढ़िले ता तलकू केते कार्य सब विशेष कार्य प्रभु आम पाई करिवे। प्रभुकर सेवा कले अन्न जल रे आशीर्वाद करिवे जहाँ मनुष्य मानक निमंते प्रथम चिंतार विषय। ता मध्य प्रभु जीशु माथ्यू 6 पर्वरे कहले कौन खाइबो कौन पीबो कौन पिंधिबो ए विषय चिंता कर नाही, चिंता करी खोजी बुलो नाही। किंतु एथिपाई मनुष्य माने चिंता करी खोजी बुलंदी ताहा तो आवश्यक निश्चय
निज निज परिवार को प्रतिपोषण करने मात्र प्रभु से समस्त आपे देवे बोली प्रतिज्ञा करिसेंती राज्य धार्मिकता प्रथम अन्वेषण कले ए सब तुमको दिज्व बोली मैथ्यू 6:33 पदर लिखा तेणु प्रभुंर सेवार जो मंगल सब अच्छी से लिखा से यात्रा पुस्तक 23 पर्वर 25 पदरु जे से अन्न जल आशीर्वाद करवा कहले प्रभु तुम मध्य रोग दूर करवा कई बंधे हेनी कहार गर्भपात हम ना तुम शत्रु मान को आम विमुख करवा यहीपरि भाव में अनेक आशीर्वाद कथा प्रभु प्रकाश करिसेंती एवं आउरी मलाखी पुस्तक लिखा जो मैंने प्रभु का सेवा करती जो मैंने प्रभु का सेवा करती ना से पृथक करेंगे जपरिक अंतिम विचार रे अधार्मिक मान ठारू धार्मिक मान को से पृथक करेंगे धार्मिक मान को स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवार अधिकार देवे मात्र अधार्मिक दुष्ट लोक मान को से आज्ञा देवे नरक रे निक्षिप्त हवापाई से प्रकार भाव में प्रभुंकर सेवा करिया प्रभुंकर सेवा न करिया लोक मान मध्य प्रभु गोटे पार्थक्य आणिबे आज जदि आम विषय चिंता करिबा ख्रीष्टीय समाज विषय चिंता करिबा अनेक प्रभु को सेवा भी करते नहीं आज उपासना विषय जो कहला किपरि सत्य आउ उपासक मान को पिता चाहूँगी आत्मा सत्य आउ जे उपासना करिबा उचित बोली जो लिखा उपासना मध्य अनेक करते नहीं आउ प्रभु दृष्टि आदौ उत्तम नहीं कारण लिखा जो देश प्रभुंकर सेवा न करिवो जो माने तांगर सेवा न करिवे से माने विनष्ट हेबे सेमान को ऊपर किछि वृष्टि हब नाही तेणु मनुष्य प्रभुंकर सेवा करिवा तार प्रथम कर्तव्य जेहेतु ईश्वर मनीष को सृष्टि करिछंती अपना सादृश्य प्रतिमूर्ति रे तांगर प्रशंसा तांगर धन्यवाद करिवा पाई अनेक जहा करंती आउ से माने कर्तव्य साधन पाई करिथांती सेथरे मध्य किछि मूल्य नाही जेपरि कि गोटे अभ्यासगत भाव में बाध्य बाधकतार आउ सप्ताह थरे रविवार दिन गिरजा जाई आउ अनेक प्रार्थना आउ प्रभुंकर सेवा करिथांती बाइबल रे अवश्य लेखा नाही रविवार दिन आउ आईकी मंडली रे सेवा करियो बोली बाइबल रे लेखा ही नाही सोमवार लेखा ही नहीं मंगलवार बुध गुरु शुक्र शनि सप्ताह कौन सी दिन विषय लेखा ही नहीं मात्र जीशुख्रीष्ट जे कालिया जे चिरकाल समान टंती तेणु समान भाव में प्रत्येक दिन तांगर सेवा करिवा आवश्यक आमने जदि आद्य मंडली जहाँ प्रभु जीशुंकर निज प्रेरित माने पितर पाउलो जाकब जोहन इत्यादि जो माने कार्य करुथिले सेमानकर मंडली सभा को आमे जदि लक्ष्य करिवा बाइबल रे आमे देखु से प्रतिदिन मंदिर रही प्रभुंकर सेवा करुथिले प्रेरित 2 पर्वर 46 पदरे देखंतु से लिखा से प्रत्येक दिन मंदिर रे रही प्रभुंकर सेवा करुथिले सप्ताह गोटे दिन नहीं 2-3 दिन नहीं मात्र प्रत्येक दिन से मंदिर रही प्रभुंकर सेवा करुथिले तेणु आमनकर मध्य कर्तव्य से प्रभुंकर सेवा करिवा पाई प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी माने आउ सेही परि भाव रे प्रभुंकर आउ सेवा करिवा आवश्यक आउ ताहा साधारण हालुका भाव रे नहीं सीरियसली मध्य कारण से लेखा परि भाव रे से प्रेरित 2:46 रे आउ से माने एकचित होई प्रतिदिन मंदिर रे समवेत होई रहुतिले ओ घरे घरे रोटी भांगी आनंद रे सरल हृदय भोजन पान करी ईश्वर को प्रशंसा करुतिले रोटी भांगी प्रबोध करवा ता तो आउ गोटे आउ कठिन विषय ता साधारण हालुका विषय नुहे जदि मनुष्य निजक परीक्षा आउ न करिकी आउ से रोटी भोजन करे बा से पान पात्र पान करे तार निजर दंड पाई एपरिक मृत्युदंड पाई मध्य से करिथाय बोली लेखा होची तेणु सीरियसली से करुथिले एवं एवरी 10 पर्व 25 पदरे कह जाउची मंडली उपासना त्याग कर नाही आमे निश्चय अनेक भाव चिंता करि पारु जे आमानकर समय नाही अनेक भावंती से समय नाही
ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ଯେ କି ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼େ, ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ନା ଚାକିରି କରିପାରେ, ନା ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ନା କ'ଣ ସେ କରିବ? ତାକୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି, କିଛି କରିପାରିବନି। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଉ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହୁଅ। ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ସେ କୋରାପୁଟ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଜଣେ ଆଉ ସେ କେରଳୀ ଲୋକ ଆଉ ସେ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଆଉ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିପରି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଲେ। ଗୋଟିଏ ରୋଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ସେ କୋରାପୁଟର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗର ସହିତ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଇକ୍ ସେ ହାତରେ ଧରି ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ 15 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଯାଉଥାନ୍ତି, 15 ଦିନ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଖରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି, ଆଉ ଗଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ବସିଲେ, ମୁଁ ବସିଲି, ମୁଁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଦାନ୍ତର ହେଉଥିଲା, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗାଲକୁ 2 ହାତରେ ଚାପି ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଏ କ'ଣ ସତ? ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ସତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବଦଳିଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ସେ ଜଣେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ବଦଳିଗଲେ ପୁରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ। ସେ ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ, ସେ ପାଳକ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ ମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମୁଁ ବସି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ମୋତେ କହିଲେ। 15 ଦିନ ସେ ଚାକିରିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ 15 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ଅଫ୍ ପେରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ମାଇକ୍ଟି ଧରି ଏକୁଟିଆ ବୁଲି ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି। ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଜାଗତିକ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ P.T. ଜୋସେଫ, ଏବେ ଯାଇ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଇକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ପାଳକ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଏ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ିବା। ମାତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେକ୍ୟୁଲାର ପର୍ସନ, ଯେ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ଲୋକମାନେ କହିବେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ? ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ,
ताकू प्रभु कहिबे बेस उत्तम विश्वास दास कहीं कौन से करिछि ईश्वर राज्य पाई तार फल कौन किछि नाही अनेक खाली कथा कहती काम नाही सेमानकर किछि मात्र जीशु आसुछंदी कौन पाई कथा पाई नाही कर्मानुसार प्रतिफल देवा पाई पुरस्कार संगे नहीं कर्म देखिए तुमर कर्म कौन मो मनरे मध्य से प्रेरणा प्रभु देले मो पालक नथिली मो प्रचारक नथिली मते कहीं प्रभु को दास बोली कहू नथिले बा से प्रकार चिंताधारा मो ठारे नथिला किंतु मो भीतर गोटे उद्योग प्रबल भाव आउ उठुथिला समुद्रर ढेउ परी अविश्रांत भाव कूल को आसुची फेरी जाउची जेमिति तार विरति नहीं से प्रकार गोटे उद्योग मो भितरे बाइबल अनुसार प्रभु जहाँ कहले तार अंतरु जीवंत जलस्रोत प्रवाहित होतिबो सेपरी होतला मु चारियाडे बुलिबा पई लागिली जो स्थान मान को मु केबे जाई नाही केबे जीवन रे जाई न थांती एपरी चारियाडे बुलिबा को लागिली ताड़ना इत्यादि हेले मध्य सहयोग करुथिली अत्यधिक ताड़ना हेले सेठु मु घुंची जाउथिली बाइबल अनुसार प्रभु यीशु कहले गोटे नगर रे ताड़ना हेले अन्य नगर को चली जाओ तथापि भय करी मु बेसी एणे तेणे बुलु नथली ताड़ना सहयोग करुथिली रहुथिली आ कार्य निज गाँ रे तो सबुदिन आउ ताड़ना होथाए प्रबल भाव में अल्परे नहीं सह्य करिकी से रोथली मास मास वर्ष वर्ष यदि प्रथम जदि मु नीरव रही था ताले कहार परिवर्तन होता नहीं से गाँव जो मान को प्रभु चाहिए किसी लोकंर परिवर्तन है आउ से गाँव आउ गोटे साई से किसी लोकंर परिवर्तन है से समय से पास्टर आल्फोंस जे कि मते मोर प्राणनाश करने रास्तार अस्त्र शस्त्र धरी से आउ जने लोक छकी रोते तांकर मध्य परिवर्तन है से जने पालक हेले एपरी कार्य प्रभु आमान ठारो आशा करती आमानकर से ग्रामांचल रे कुटीगुड़ा आउ जो माने कि पूर्ण अंधकार रे थिले शैतान रो पूजा आराधना करुथिले आउ अति भयंकर सांघातिक लोक माने थिले सेमानकर आमूलचूल परिवर्तन हो गला चारिआडे एपरी भाव में मंडली गुड़ाक गढ़ा को लगिला मो पाखे कहीं नथिले कौन सी मिशन रे मु जोग दे नथिली कौन सी संस्था मो पछरे नथिला मु एकुटिया बुली कार्य करुथिली एई प्रकार मोर चिंता लक्ष्य नथिला मु जने पालक हेबी मु जने प्रचारक हेबी मु जने प्रभुଙ୍କ दास हेबी मते एईपरि भाव में लोक मानंत मते ग्रहण ए चिंता मो भितरे आदौ नथिला किंतु मोर उद्योग आउ ए समस्त कार्य साधन करिबारे मते साहाय्य करथिला प्रभु मो संग्रह एपरि कार्य करुथिले तबे प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो आज अनेक विफल आउ हेइछंती अंततः प्रभुଙ୍କର सेवा करिबारे सत्य उपासक मान को पिता चाहती बोली प्रथम प्रश्नटा निजको पचारंतु आपण कौन सत्य उपासक ट्रू वर्शिपर पिता जहाँ को चाहूँगी पिता जो प्रकार उपासक चाहती इंग्रेजी बाइबल अनुसार से 24 पद लिखा से माने आत्मा सत्य उपासना करिया उचित बोली इंग्रेजी रे मास्ट बोलिया वर्डटा होची MUST मास्ट माने निश्चय करी नहले आपनकर उपासना प्रभु ग्रहण करिवे नाही आपण मने मने भाबुछंदी आपण प्रभुଙ୍କର सेवा आराधना करूछंदी काम करूछंदी सेइडा प्रभुଙ୍କ ठारे ग्राह्य हबो नाही जेपर लिखा होची कर्म को प्रभु अग्नि रे परीक्षा कला बेले काठ घास छण परी पोड़ी जीव जे भी आज प्रभुଙ୍କର कार्य करूची ताकू कहले से कोन केबे मानिबो जे तार कार्य काठ की घास छण परी आउ से परीक्षा दिन अग्नि रे परीक्षा दिन ता पोड़ी जीव से कोन मानिबो समस्ते कहबे मु ठीक अछि बोली निजर भूल को कहीं देखा चाहिए ना किंतु सेपरी हो पार ना प्रभुଙ୍କର वाक्य केवल अन्यथा हम ना आउ तेणु लिखा जो मैंने प्रभु सेवा कर जो मैंने करते ना से पार्थक्य आनबे अनेक धान करते मुझे तो गिरजा प्रार्थना करुली किंतु से दिन हम ना प्रभु अलग करदे तुम गिरजा प्रार्थनार किसी मूल्य ना तमें सत्य उपासना कर पार नथिल पिता जेपरी चाहती सत्य उपासनार दुईटी कथा कहला आत्मारे और सत्य तेणु लोक अनेक गिरजा जानती गिरजा प्रार्थना करती किंतु अभ्यासगत भाव में कहली एटा मिछ नहीं एटा वास्तव अनेकों ठारे से इच्छा आग्रह उद्योग परिश्रम नहीं जोटा कि आम आउ कौन करने कथा आउ प्राणपण कर बोली प्रभु कहले से पथ संकीर्ण अनेक चेष्टा कर पारे ना ता तो नहीं
ଲେଖା ନାହିଁ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗିର୍ଜା କରିବ ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସେଦିନ ଛୁଟି ଅଛି ବା କ'ଣ କହିକି ଅନ୍ୟ ଦିନ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କଲେ ତ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ, ଗିର୍ଜାର ସମୟକୁ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିର ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିପାରିବେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେ ଉଦ୍యోଗ ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରେମ ଯଦି ଥାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ଯଦି ଥାଏ, ରୋମିଓ 5 ପର୍ବ 5 ପଦ ଅନୁସାରେ ହେଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଏପରି ହବ, ଶେଷ ସମୟରେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହବ ଲେଖା ଅଛି। ସେଇ ଶିଥିଳତା ହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିକି ରଖୁଛି। ମାତ୍ର ଶିଥିଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ପିତା ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋର ସେବକ ବି ସେଇଠି ରହିବ। ଏସବୁରୁ ଅନେକ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ। କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ? ସେ ସୁବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି। ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିବା ହେତୁରୁ ବରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବିବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିବା ହେତୁରୁ ତୈଳ ନଥିବା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ନିବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ଦେଖାଯିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ସେ ରାସ୍ତା ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବଦଳିବାକୁ ହବ। 44 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ এই ଚିନ୍ତା ମୋ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ସେଟା ଠିକ୍ ବାଟ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଧର୍ମକର୍ମ ମୁଁ ସାଧନ କରୁଛି ତା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ଶେଷ ଦିନରେ ମୋତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଭୟଙ୍କର ସମୟ, ବିଚାର ସିଂହାସନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ, ବିଚାର କରି କର୍ମାନୁସାରେ ଦେଖିକି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ସିଂହାସନ ବସି କହିଦେବେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର, ଜଗତର ପତନାବଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୟତାନ ଆଉ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବାକୁ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ନରକ ଯିବାକୁ ହବ। এই কথা অনেকে সিরিয়াসলি চিন্তা করতে না। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। 44 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 1981 ମସିହାରେ এই ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ। ଆଉ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମଣିଷ ଜୀବନ କ'ଣ? ତାହା ତ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ବାଷ୍ପ ପରି। ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି? ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କ'ଣ? ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ଯଦି ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବା ପରେ ବି ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ବକ୍ତା, ମୋ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। 1982 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ପରଭାଷା କହିଲି, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନର୍ଗଳ ପରଭାଷା କହିଲି। ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ ଭାବବାଣୀ କହିବା, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ଆଉ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଏ ଯାଏ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଥରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଚାର କରିବ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁମେ ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ, ଅଭିଷିକ୍ତ, ମନୋନୀତ, ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲି। ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲି, ପିତର, ପାଉଲ, ଯାକୋବ, ଜୋହନଙ୍କ ପରି,
ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୁମେ କଥା ଶୁଣିଲ ମାତ୍ର ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ବି ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଦିନ ଭୟଙ୍କର ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ସଜାଡ଼ି ଯିବେ। କେତେ ଭଲ କଥା। ଅନନ୍ତ କାଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଧନ, ପୁରସ୍କାର, ସମ୍ମାନ, କ୍ଷମତା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଜଗତରେ ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଦେଲି, ଅସଲା ବିଷ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି, ଠିକ୍ ବିଷ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ମୁଁ ଧରିଲି, ମୁଁ ବଦଳି ଗଲି। ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଗଲେ। ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଦଳି ଗଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବଦଳିବାର ଥିବ। ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ନଥିଲେ, ବିଜାତୀୟ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜନ୍ମରୁ। ଆଉ ତ ପରିବାରରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ବାପା ତ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମୋ ବଡ଼ ବାପା ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ସେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅନେକ ଭାବରେ। ଜଣେ 40 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାରକ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ପରେ ସେ ବଦଳି ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ବଦଳିବାର ଥିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବଦଳିବାର ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନ ବଦଳିଲେ ସେମାନେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେମିତି କଥା କହିଲେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ମୋର ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ବଦଳିଗଲେ କେମିତି? କାରଣ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ବିଫଳ ଏମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ, ଉପାସନାରେ ବିଫଳ। ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ ଆଉ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟ ଉପାସନାର ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ। ସ୍ପିରିଟ୍ଟାକୁ ଆଉ ଆତ୍ମା, ସେଇଟା ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ ବିଶେଷ କରି লিডিং ଆଉ ଭର୍ସନ୍ସ ଯାହା ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥାଏ, ଚାରିଟି ବିଶେଷ କରି କେଜେଭି, ଏନକେଜେଭି, ଏନ୍ଆଇଭି, ଆର୍ଏସ୍ଭି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇଏସ୍ଭି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରିଫର କରିଥାଏ। ଏସବୁଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆତ୍ମା କୋଉଟା ତ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଅଛି, କୋଉଟା ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଅଛି। ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରରେ ଯଦି ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏସ୍, ସେଟା ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝେଇବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝେଇବ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଆଉ ମଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ତ ସେଟା ସବୁ ବାଇବେଲରେ ଭର୍ସନ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ କୋଉଟା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଲେଖା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିହାତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରରେ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ କେଜେଭି, ଏନକେଜେଭିରେ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପିରିଟ୍ଟାକୁ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସକେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କେମିତି କରିବେ? ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ କରିବେ, ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରାରେ ଶିଥିଳତା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଡଲନେସ୍ ଥାଏ, ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ସେଇଦିନ ଆଉ ସେ ହାନ୍ନା ଆଉ ଯେ କି ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମା, ସେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲା ନା କ'ଣ? ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଡିନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ସେ ତିକ୍ତ ମନା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କିପରି ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେ ଲାଭ କଲା। ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ନ ପର୍ବ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛନ୍ତି, କାତରୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇ କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେମିତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚିତ୍କାର କରି ଉତ୍ତପ୍ତ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଜୁନସ୍ 3 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ସେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯୁଗ ସଂଘ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା 40 ଦିନ ପରେ ନିନିଭେ ମହାନଗର ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯଥା ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ, ମଣିଷ ପଶୁ ହୋଇଛି କି ଖାଇବ ନାହିଁ ପିଇବ ନାହିଁ। କ୍ରାଇ ମାଇଟିଲି ଟୁ ଗଡ୍। ସେମାନେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲେ? ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଯଥା ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ, କ୍ରାଇ ମାଇଟିଲି ଟୁ ଗଡ୍ ଲେଖା ହେଉଛି। ସେମିତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ। ଯଦି ନିଜ ଆତ୍ମାରେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ନ କରିବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ନ ପାଇବେ? ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର।
निश्चय पवित्र आत्मा निज आत्मा भीतर तो बहुत फरक अच्छी। पवित्र आत्मा जदि पाइबे ताले आपण स्वर्गीय भाषा रे कथा कहिबे आउ जद्वारा आउ प्रथम ग्रंथि 14 पर्वर आरंभ रे लेखा होची केही ता बुझंती नाही मात्र आउ आमे मिस्टरी निगूढ़ विश्वास प्रभु निकट को वी स्पीक मिस्टरीज टू गॉड तद्वारा निज आत्मा रे आमे निष्ठा पाऊ कौन प्रार्थना करिया उचित ता हमें जानू ना हूं। प्रभु मते चाहूतले तांकर कार्य रे व्यवहार करिया पाए संपूर्ण रूपे किंतु मोर इच्छा था सत्य परमेश्वर जानी सत्य जानी तापर मु चाकरी करी प्रार्थना भी करूली प्रभु मते चाकरी दियो मु पवित्र आत्मा पाइली तुम दर्शन पाइली भल कथा एटा मु अनेक आगे जनइबी जे ग्रहण करियो नकले नाई मु तो सब विषय जानी ना मुझे ए रास्तार चलि ठीक अच्छे मत चाकरी दरकार मत दियो ए जो कार्य सब प्रभु मो द्वारा करिसेंती ए सब कार्य ही न था मु चाकरी करी दिन सारा तो चाकरी रही कौटी जाकि प्रचार करी कौ गाँ लोक बदलिए कौटी आश्चर्य कर्म मु करी दिन राति बाइबल पढ़ी कौन ऑफिस से जाकि चाकरी करी जो सब काम बाकी रह आसिक घरे बसिकी एबे आमे देखुछु सब केमिति दिन राति सोई पारना जो माने आ बड़ बड़ विशेष आ दरमा अधिक सेमानकर कार्य दायित्व एते बेसी घरे बसिकी दिन राति से कंप्यूटर रे सब लागि थिबे ताकर विश्राम नथिबो अक्लांत परिश्रम करुथिबे चारियाडे भूलुथिबे आ को बाइबल पढ़ंती प्रार्थना करंती प्रचार करंती आश्चर्य कर्म करंती गाँ गुडा बुली थांती मु एटा तो द्वितीय कथा। प्रथम कथा है आह्वान योग्य आचरण करिया कहबो जहाँ जीवन रे जहाँ प्रभु रचन से करने को बाध्य नचेत ये तो स्वर्ग जीवार संभव ना पिता इच्छा साधारण करी नरक जीवाक से बाध्य हम तो माने जगतर ज्योति जीशु कहले ज्योति ज्योति ताले आमको आलुओ दबा अन्य परिवर्तन आनिबा को हबो जेतले मो ए विषय बुझिली चलिली केते कार्य प्रभु मो द्वारा कले आपन ठारे प्रकृत परिवर्तन आसले अन्य माने बदली जिवे आ मो निज आत्मा रे उत्तप्त होई सब प्रार्थना कली सब तापर पवित्र आत्मा निहाते दरकार बोली जानिली पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेली एवं सत्य हला कौन आउ आत्मा सत्य पिता उपासना नितांत आवश्यक लिखा सत्य है ईश्वर वाक्य जोन 17 पर्व 17 पद लिखा आउ सत्य द्वारा से पवित्र कर ईश्वर वाक्य तो सत्य माने आम ख्रीष्टीय मंडली गुड़ाक संप्रदाय जो परंपरा रीतिनीति अच्छी जहाँ बाइबल कहूना एपरी विषय मनुष्यर शिक्षित आज्ञा विधि बोली लिखा अच्छी ताकू छाड़ा हम ताकू त्याग करने को हम बदली जावाक हम जहाँ बाइबल कहूँ यहाँ आप सब जापर ना जिते आप बाइबल स्टडी करूँ पवित्र आत्मा भी प्राप्त हूँ जीशु दर्शन भी पातु निजे सब जापर ना से किसी लोक प्रभु रखिंट मंडली रे प्रथमे प्रेरित भाववादी सुसमाचार प्रचारक बालक शिक्षक को नियुक्त कर लिखा अच्छी एफिसोस 4 पर्व 11 पद देखु से द्वारा मंडली निष्ठा पाइब साधु माने सिद्ध हे ईश्वर पुत्र विषयक ज्ञान रे से माने वृद्धि पाइबे पूर्ण वयस्क पुरुष हेबे सेपरी प्रकृत आत्मिक लोक मान संस्पर्श रे आसीबा दरकार से माने बड़ बड़ संस्थार आउ से माने आउ कौन डायरेक्टर होते सही प्रकार ना बड़ बड़ बा गोटे आउ से थियोलॉजी कॉलेज सबुर से माने लेक्चरर्स बा प्रिंसिपल होते सही प्रकार ना को देश विदेश फरेनर्स लोक मैंने होते सही प्रकार ना से माने प्रभुंकर मनोनीत लोक होता दरकार से भिन्न विषय थी मो परिवर्तन जो मु गली 1982 मसीह से आर उदयगिरी से बैप्टिस्ट मंडली आउ से डिकम थे जे मनोहर सिंह घरे जो प्रार्थना होता सब पवित्र आत्मा पूर्ण ही सबु जगार तो हुए मंडली से ग्रहण करूना एम को प्रार्थना दल बोली कहते एमती विभिन्न जगार होता है किसी किसी लोक मान प्रभुंर कार्य केबे बंद तो हम ना दिने मत प्रभु स्वप्न देखेले से जो प्रभु निकट चलीगले मुझे देखुची से ठिया होगी आउ प्रभुंर वाक्य प्रचार कर जोहन जपरी ओटल मोर वस्त्र पिंधुले से प्रकार वस्त्र मुझे देखुची हाथ में गोटे जर्सी धरी आउ से प्रचार कर बाप्तिज जोहन सदृश मुझे देखुची यहीपरि भाव में आत्मिक गुरुत्व महत्व से अच्छी जो मान को प्रभु मनोनीत करेंगे जो मान को आह्वान करेंगे जो मान को अभिषेक देते जो मान को नियुक्त करेंगे से जो विशेष विषय थी अन्य मान आपड़ पाइबे ना से सबू ज्ञानर कथा से कहते किसी किसी भाव में प्रभु लोक मैंने संपूर्ण रूपे भिन्न तेणु आउ मशांग विषय आउ प्रभु तांको भाई भौणी जे मरियम आउ हारून
ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦବୀ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ମରିୟମ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ହାରୁନ ତ ମହାଯାଜକ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାକୁ ତମାନେ କାହିଁକି ଭୟ କଲ ନାହିଁ? କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ? ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭକ୍ତି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିୟମ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏପରି। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଇସାୟା 44:26 ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରୁ, ଯାହା କହିଲେ ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ଇଲିଶା କହିଲେ ଋତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ ଥିବ। ସେଇଆ ହେଲା ସେ ସୁନେମିଆର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୁନରୁଜୁ ଗ୍ରାମରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିବା ହେତୁରୁ ଏ ଋତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ ଥିବ ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ସେମିତି ହେଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅଟି ହେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ବାହାଚୋଡ଼ା କରି ଛୁଆ ପିଲା ହେଇକି ସେମାନେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଚିହ୍ନିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗଛକୁ ତୁମେ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବ। ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି। ନହେଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ କାହିଁକି ଗଛକୁ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବ। ପାଉଲ ବି କହିଲେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଚିହ୍ନ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଠାରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ। ते प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो। निज आत्मारे बोले उत्तप्त हूँ, पवित्र आत्मारे पूर्ण हेले सेटा सबुठारु भल। एवं आत्मा आउ सत्य जे सत्य ईश्वर वाक्य बाइबल जहाँ कहूँ से अनुसार करतु। मो जीवन को मु सजाड़ी देछि सेमिति 44 वर्ष पूर्वे मु सजाड़ी देछि। जेतले मो वाक्य वाक्य उपस्थित होला आपण हो तो शुणुछंदी 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 सजाड़ू नाहंती निज जीवन को भल नहीं। ए विषय प्रभु सब बेले नीरव रहिबे नहीं, से कर्मानुसार निश्चय फल देवे। गोटे समय आसो देखिए ए दृष्टान्त जपरी कहले से माड़ी को ये गछड़ा कौन मु आसी देखुची फलू ना 3 वर्ष है फलू ना कहीं काटी दियो। आपण विषय से कथा कह कटा ही आपण से जगह रही पारे ना। अनेक आम मंडली थे मो हाथ डुब नहीं थे के द्वितीय थर यही कटकर लोक मैंने सहर लोक मैंने ज्ञानी लोक मैंने शिक्षित लोक मैंने गवर्नमेंट की प्राइवेट जॉब कर लोक मैंने भल भल लोक मैंने इंजीनियर्स मैंने आउ एपरी जो से मकरवा चौथी से डॉक्टर फक्टर इत्यादि सब विशिष्ट एडवोकेट्स हाईकोर्ट विशिष्ट लोक मैंने सब थे बैंक मैनेजर प्रभृति अनेक कालक्रमे से माने हटि जाइछंती। से माने भावुछंती कार रोग हैला, कार ट्रांसफर हैला, कार आउ कौन रीजन हैला। एटा स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट नहीं, आत्मिक विषय आत्मिक भाव में विचार करिया दरकार बोली प्रथम करंत 2:14 लिखा होची। आत्मिक विचार हैला कौन तमे फल फलू ना हो, तम जीवन रो परिवर्तन हो नहीं। गिरजा आसुच सत मात्र तमे परिवर्तन हो न, बदली जाऊ ना, वाक्य ग्रहण करूना, सत्य वाक्य ग्रहण करूना हो, तम जीवन आदर्श हो पारुना, प्रभु ग्राह्य हो पारुना। प्रभु देखुं फल ना बाहर गोटे कारण थी भीतर कारण अलगा कटा हो से अनेक आज आसी पारुना। प्रभुंर कार्य तो केवे बंद हम ना। प्रथम लोक शेष पड़े, शेष लोक भी प्रथम ही निजर उणा विषय को देखा चिंता करूँ, चेष्टा करूँ। बर्तमान मुझे जहाँ कहूँ आउ पिता चाहते सत्य उपासक ट्रू वर्शिपर्स सत्य उपासक दुईटी विषय दरकार, आत्मा और सत्य। पवित्र आत्मा परिपूर्ण हूँ सबुठारु उत्तम विषय। आपणकर सेवा कार्य धर्म कर्म बहुत उन्नत मानर हम। सत्य वाक्य ग्रहण करूँ, वाक्य अनुसार आपणकर जीवन बदल दिंतु। खाली गिजा प्रार्थना करुले किसी लाभ ना, शिक्षा प्रचार दौले लाभ ना। आप बदली ना कौ लोक बदलिए से शिक्षा प्रचार को प्रभु ग्रहण करेंगे ना, से सेवा कार्य प्रभु ग्रहण करेंगे कहीं करेंगे। ताहले ये सुजोग प्रभु देइछंदी, आपन ऊपर निर्भर आपन कौन करेंगे। बदली जावाटा भल, सब सुजोग न तो जदि बदली जाइछंदी भल कथा। आपन अटल होकि रुहंतु सेथिरे। आपनकर आउ गोटे बड़ कर्तव्य दायित्व अछि, कौन सेटा अन्य मान को बदलांतु, परिवार को बदलांतु, बापा माँ भाई भौणी स्वामी भार्या जो मान अछंती बदलांतु, निज लोक मान को बदलांतु, प्रतिवासी पड़ोशी मान को बदलांतु, उद्योगी हूँ प्रभु दूर दूर स्थान मान को विभिन्न स्थान मान को जाइके मध्य समय बाहर करी बदलांतु लोक मान को। आप जो जी लोक बदली जी जदि प्रकृति में आप बदली ना लोक बदल ना, शुणे बस से आउ किसी कथा ना। आप गोटे लोक को परिवर्तन करें ना, प्रभु निकट को आनी पारे ना।
गोटे मंडली आपण द्वारा गढ़ खाली करुँच कि लाभ आम परी मनीष माने से पितर पाउल हजार हजार लोक मैंने जब बदली जाऊे कहीं आम द्वारा से सब न हम तेणुक आम निजक आउ कौन करने कथा बाइबल लिखा परीक्षा करने कथा आपण आपना को परीक्षा कर लिखा परीक्षा सिद्ध देखापी जत्न करने आवश्यक अल्प समय अच्छी जहाँकर आगमन करार हम से आसवे से दिन से दया की क्षमा करें आउ से दिन से देखिए कर्म अनुसार तदनुसार फल देवे कहे तुम्हें सत्य उपासक हो पार ना तारे सब उपासना सब वृथा है आउ धार्मिक लोक कष्ट परित्राण पाइब उद्धार पाइबा बड़ कष्टकर हम जदि क्या प्रभु कहे हाँ तुम्हें जड़े सत्य उपासक केते भल कथा केते उत्तम विषय मान प्रभु करने आज लोक मैंने केते लोक मैंने बदली जाइछंती सब निहाती नितांत गोटे परिवर्तन आवश्यक मनरे गोटे दृढ़ संकल्प करी खाली बदली नहांती लोक मान को बदल की चली तबे प्रभुंकर धन्यवाद हो समस्त प्रकार नम्रतार सहित कहूची मोर सेवा कार्य संबंध में मु निजे कही ना अन्य माने कहवा ए कटक रे कार्य करने समय आगरे से वीरकिशोर सिंह तांको छनु भाई बोली आमे कहू से ओडिशा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रो इंजीनियर थिले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थिले सुपरिटेडेंट इंजीनियर के से रिटायर कले कटक तुलसीपुर रे तांको घर तांकर एंटायर फैमिली आसते आमर मंडली सभा अनेक समय मोर शिक्षा प्रचार सबु विषय मंतव्य देकी से कहिबे अन्य मान निकट तांकर जड़े इंजीनियर फ्रेंड पाक मत ने प्रार्थना करने आउ से गोटे विशेष सांघातिक रोग रे पीड़ित थिले आउ जाकू जाइकी से मद्रास अपोलो रे जाइकी मध्य अपॉइंटमेंट डेट जाइकी डॉक्टर आश्चर्य हले मोर प्रार्थना पर से कहले आई द सेम पेशेंट तमे कोन से रोगी की एबे तुम ठारे किछि नाही मो प्रार्थना नेक्स्ट दिन से भुवनेश्वर ऑफिस को जीवा आछा कहले आराम आराम रे स्टुअर्ट पार्टनर थिलु दिन रविवार आसी से तांकर साक्ष्य मत देइथिले तांको पाखरे अन्य स्थान मानकरे से वीरकिशोर सिंह आउ से छनो भाई जे कि आउ से ओडिशा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परे पुणी से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है से कहती मो विषय मु कहली सब प्रकार नम्रतार सहित मु एक कथा कहूची जहाँ ठीक से विषय प्रकाश करने पछौचा दिए ना से ब्रेन वाश करदे एमती से कहते मोर शिक्षा प्रचार मोर डीलिंग्स मोर सबू कथार सेमती करेंगे से ब्रेन वाश करदे एवं तांको डाकिले बिफिटिंग मेसेज देवे बिफिटिंग माने जोटी जहाँ प्रयोजन एक्जाक्टली से जड़े ज्ञानी लोक मुखर एक कथा कह शुणा तार निश्चय किसी गुरुत्व रही एवं सूर्यालोक समय जड़े मुस्लिम लोक आसी चर्च चर्च मीटिंग सरला पर से कहले आप जहाँ कहते लोक मैंने मोटिवेट हो जाउछन एटा तो से माने कौन कहले न कहले मोर सेवा कार्य मीटिंग सब ओपन खोला मेला खोला चिठी करी ऑनलाइन रे सब मिलियो वीडियो रे सब पाइबे फेसबुक रे पाइबे यूट्यूब रे पाइबे चारियाडे जे मो सब कार्य करे एक्चुअली मो सेपरी करे कि नहीं सेमिति हबा आमानकर प्रयोजन ताहेले लोक चेंज हेबे सेथि पई मु मंडली गुडाक गढिछि अनेक मंडली शहर की ग्राम रे की लोक माने बदली जानती प्रथमे तो स्वीकार करते जहाँ सत्य सेटा को यही कथा सत कही जड़े प्रभु लोक बोली से ग्रहण कर तेणु पिता जेपरी चाहती आम को से प्रकार हवा को हम एवं सेपरी लोक मान को तैयारी करने को हम बा प्रस्तुत करने को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी खाराबा शामानी कुराबत्रमाना दाराबांदा रबा लॉर्ड हमर्शनास उरा शाखामानी आदाराबानी खाराबांदा रबा नाम रे तुम्हें दया कर पूरा बाबा शकाला रबानी आदा रबानी खराबा प्रभु मनुष्य जीवन और ता साधारण नुहे असाधारण अटे प्रभु आउ ता दायित्वपूर्ण अटे आमान ठारू बहुत किसी विषय तुम्हें आशा करूछ हालेलुया जदि आमने से सब पूर्ण करिया को विफल हे जो ताहले तुम्हें आम प्रति संतुष्ट हब नाही प्रभु आम को गोटे दिन हिसाब देवा पड़ो इदारबानी खारबा शकाला रबानी खारबा आज ख्रीष्ट समाज रे गोटे विराट परिवर्तन आवश्यक
लोक माने सत्य जानिबा आवश्यक, पवित्र आत्मा को ग्रहण करबा आवश्यक, सत्य वाक्य ग्रहण करबा आवश्यक। इदरबानी खार बंदरमा अनेक केवल श्रोता मात्र होंती, कर्मकारी होंती नहीं, बदलती नहीं। प्रभु अनुग्रह कर, मात्र तुम्हें तुम कार्य करी चालुछ। किछि लोक माने बदली जाउछंती, संपूर्ण रूपे बदली जाउछंती, तांगर भूल को सजाड़ी दउछंती, उद्योगी होउछंती, पवित्र आत्मा को ग्रहण करूछंती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा आगमन पर्यंत से कार्य जारी रहिबो। हालेलुया, शबारा खालारा बानी खारा बत्रा माना कराबा केते बिहन आउ से वाक्यर बिहन से बाट पाखरे पड़िया परि हबो, पथरे भंगरे पड़िया परि हबो, कंटा बुदारे पड़िया परि हबो, मात्र केते तो निश्चय भल भंगरे पड़िया परि हबो, जहा 100 गुण 60 गुण 30 गुण रे फल उत्पन्न करिवो। यीशुଙ୍କ नामरे दया कर, निजे बदली जाई सत्य उपासक ही अनेकଙ୍କୁ बदली सेमानको सत्य उपासक रे परिणत करिवा मानकर कर्तव्य। तेबे आमे तुम मुखरु सेई कथाटी आमे सुनिबु। बेस उत्तम विश्वस्त दास, अल्प विषय विश्वस्त बहु विषय तुम नियुक्ति दिया जीव। आपणा प्रभुर आनंद रे सहभागी हो। तुमर कंटा विधा पाद प्रणाम और चुंबन करी एवं तुमर हस्त रे आमानकर सर्वनात्मा सब समर्पण करी सुनिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे एई प्रार्थना करूछि, आमेन। दुई हाथ ऊपर को उठाम समस्त। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. पिता ईश्वरंगर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंगर अनुग्रह पवित्र आत्मांगर सहायता प्रभु जीशुंगर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्तंगर सहवर्ती हो, आमेन।